avec ce petit moment de consécration devant Dieu. Di consacrazione davanti a Dio. Nous voulons louer de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Vogliamo lodare di nuovo il nostro Signore Gesù Cristo. Le remercier de nous avoir accordé par sa grâce la vie aujourd'hui. Ringraziarlo di averci accordato tramite la sua grazia la vita. Inclinons la tête. Incliniamo i capi. Notre Père céleste, Nostro Padre Celeste, toi qui es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur, tu che sei degno di ricevere tutta la gloria e l'onore, toi à travers qui nous vivons encore aujourd'hui, tu attraverso di chi noi viviamo ancora oggi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. noi te ne siamo infinitamente riconoscenti. Seigneur, nous venons humblement dans ta présence Noi veniamo umilmente nella tua presenza pour témoigner notre reconnaissance pour toi. per testimoniare la nostra riconoscenza per te, Oh, des merveilles que tu continues à faire dans notre vie. delle meraviglie che tu continui a fare nelle nostre vite. Nous savions, Seigneur, c'est parce que tu vis et que nous vivons également. Noi sappiamo, Signore, perché tu vivi che noi viviamo ugualmente. Ton prophète l'a dit, Il tuo profeta l'ha detto, tant que la mission pour laquelle tu nous as accordé n'est pas encore accomplie, fino a quando la missione per cui tu ci hai accordato non è ancora adempiuta, il n'y a rien qui puisse nous ôter la vie. non c'è niente che può toglierci la vita. Aucune maladie, Nessuna malattia, aucune force, nessuna forza, aucun esprit nessuno spirito ne peut jamais toucher à notre vie. non può mai toccare le nostre vite, Car nous vivons sous ta protection divine. poiché noi viviamo sotto la tua protezione divina. Nous croyons en toi. Noi crediamo in te, Nous croyons en toute ta parole. noi crediamo in tutta la tua parola. Et ta parole est notre protection. La tua parola è la nostra protezione, Ta parole est notre nourriture spirituelle. la tua parola è il nostro cibo spirituale. Nous trouvons plaisir à l'écouter. Noi troviamo piacere nell'ascoltarlo. Voilà pourquoi nous sommes encore réunis Ecco perché siamo ancora radunati autour de cette parole attorno a questa parola, pour écouter encore les merveilles et conseils de Dieu. per ascoltare ancora le meraviglie e i consigli di Dio. Pendant que nous voyons le monde aujourd'hui dans un état d'agitation E mentre che vediamo il mondo di oggi in uno stato di agitazione, et de peur, di paura, mais nous n'avons pas la peur. ma non abbiamo la paura, Car tu nous as défendu d'avoir la peur. perché tu ci hai difeso di avere la paura, Mais nous avions simplement la crainte ma abbiamo semplicemente il timore envers toi verso di te, de ne rien faire di fare nulla contre ta volonté, contro la tua volontà, ce qui va provoquer ta colère envers nous. quello che provocherà la tua collera verso di noi. Voilà pourquoi de jour au jour, Ecco perché giorno dopo nous giorno méditons dans cette parole meditiamo questa parola pour vivre selon tes préceptes. per vivere secondo i tuoi precetti. Seigneur, accorde-nous ta grâce Signore, accordati la tua grazia, pendant que nous voulons nous approcher de ta parole. mentre che vogliamo avvicinarci alla tua parola. Sanctifie le vase que tu veux encore utiliser pour ta gloire Santifica il vaso che vuoi ancora utilizzare per la tua et gloria, sanctifie le peuple qui est encore connecté pour écouter. e santifica il popolo che è ancora connesso per ascoltare. Bénis-nous pendant que nous sommes dans ta présence. Benediscici mentre che siamo nella tua presenza. Au nom de Jésus, notre Seigneur. In nome di Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Fratelli e sorelle nel Signore, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. vi saluto tutti nel nostro prezioso nome di nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Nous sommes de nouveau réunis pour écouter la parole de Dieu, Noi siamo di nuovo radunati per ascoltare la parola di Dio, car elle est l'héritage que Dieu nous a laissé. poiché è l'eredità che Dio ci ha lasciato. Amen. Amen. Donc, nous allons lire un peu dans Marc chapitre 5, verset 25 en allant. Leggeremo il Marco 25 dal versetto 5 in poi. Non, chapitre 5, verset 25 Marco 5, capitolo 25 a 29. et puis nous allons lire dans Jean chapitre 3, E leggeremo poi in Giovanni capitolo 3, du verset 14 à 16. versetto 14 a 16. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Leggeremo nel nome di Gesù Cristo.
Marc 5, 25. Marco 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ça, c'est le verset 30. Questo è il versetto 30. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nulla giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva, se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse, chi mi ha toccato le vesti? Amen. Le verset 34 dit, Versetto 34 dice, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. ma Gesù le disse, figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Amen. Jean chapitre 3, Giovanni capitolo 3, du verset 14 à 16. dal versetto 14 a 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Che il Signore aggiunga le sue ricche benedizioni alla lettura della sua parola. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la foi en Dieu. Oggi vogliamo parlare un po' della fede in Dio. La foi en Dieu. La fede in Dio. La Bible nous parle sur cette femme qui souffrait pendant 12 ans. La Bibbia ci parla di questa donna che soffriva per 12 anni. Elle souffrait pendant 12 ans. Soffriva per 12 anni. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour retrouver la guérison. Aveva fatto tutto quello che poteva per ritrovare la guarigione. Mais elle n'a pas pu. Ma non ha potuto. Alors, un jour, elle a décidé Un giorno ha deciso d'aller vers Jésus. di andare verso Gesù. Elle avait décidé. Aveva deciso. Donc nous voyons que venir à Jésus également, c'est une décision. Dunque vediamo che venire in Gesù è comunque una decisione. C'est comme Jésus disait, Come Gesù diceva, que celui qui a soif vienne vers cette source d'eau vive. che colui che ha sete venga verso questa sorgente di acqua vivente. Alors, quand tu as soif, il faut que tu aies également la décision d'aller vers cette source d'eau vive. Allora quando tu hai sete, tu comunque hai la decisione di andare verso quest'acqua di vita pour recevoir maintenant la vie. per ricevere adesso la vita. Alléluia. Amen. Donc, tu as vu que cette femme,
Comunque abbiamo visto che questa donna, La Bible dit, le prophète dit, il n'y a nulle part où il est écrit il profeta dice che non c'è scritto da nessuna parte qu'il faut toucher à l'habit de Jésus pour avoir la guérison. di toccare il vestito di Gesù per avere la guarigione, Mais c'était sa foi en elle. ma era la sua fede in ella. Elle a résolu cette décision Lei ha risoluto questa que decisione. si je peux toucher à sa robe. Se posso toccare il suo vestito, Donc c'était une décision venant d'elle-même. dunque una decisione che viene da lei. Et elle était aussi certaine Ed era anche sicura que en touchant à la robe de Jésus, che toccando il vestito di Gesù, parce qu'elle reconnaît qui est Jésus. che lei riconosceva chi era Gesù. Et nous avons vu que partout où Jésus passait, il y avait toujours du bruit. Abbiamo visto che dappertutto Gesù passava c'erano rumori. Alléluia. Amen. Partout où Jésus passait, Dappertutto il Gesù y avait passava toujours du bruit. Pourquoi? c'erano sempre rumori. Perché? Parce que là où il y a la vie, Perché lì dove c'è la il y a vita le bruit. ci sono anche i Amen. Quand rumori. vous allez dans le cimetière, Quando andate ad un cimitero c'est silencieux. Pourquoi? è silenzioso perché Il n'y a que des morts sono simplement soltanto là-bas. morti. Mais là où il y a la vie, Lì dove c'è la vita c'est comme vous voyez un arbre. è come quando vedete un Pendant albero, qu'il est encore vivant mentre che è ancora vivente et que le vent souffle, e che il vento vous allez soffia, entendre du bruit. voi sentirete i rumori. Mais regardez à un bois sec. Ma guardate un legno secco, Quand le vent souffle, quando il vento il soffia ne bouge même pas non si muove nemmeno parce qu'il n'y a pas la vie. perché non c'è vita. Donc, elle a entendu que Jésus était dans sa ville Perché ora ha sentito che Gesù era nella sua città et elle a accepté d'aller vers Jésus e ha accettato di andare verso Gesù pour toucher à son vêtement. per toccare il suo vestito. Nous voulons remarquer quelque chose un peu ici Dobbiamo notare un po' qualcosa qui, dans le verset 26 de Matthieu 5. nel versetto 26 26, hein, di Matteo, comme nous l'avions lu, come abbiamo letto, nous allons voir l'effort qu'elle a fait, elle a fourni, Marco. Vedremo lo sforzo che ha fatto et pourquoi elle n'a pas trouvé de guérison. e perché non ha trovato guarigione. Alléluia. Amen. Donc en Marc 5, verset 26, Dunque Marco 5, versetto 26, elle a fait un énorme effort. ha fatto un enorme sforzo. Alors la Bible dit, La Bibbia dice, elle avait beaucoup souffert aveva molto sofferto entre les mains de plusieurs médecins. da molti medici. Est-ce que vous comprenez? Cela montre que elle allait d'hôpital en hôpital, Questo mostra che andava da ospedale a de ospedale, docteur en docteur, da dottori a dottori, pour trouver sa guérison. per trovare la sua guarigione. Et la Bible continue, dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait La Bibbia diceva che continua che aveva speso tutto ciò che possedeva et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Juste toujours le verset 26. senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Alors nous avons compris que d'abord, elle se fiait dans la médecine, Allora abbiamo capito che prima si fidava della medicina, comme qui que ce soit aujourd'hui. come chiunque oggi, Je crois que quand on nous dit que Dieu guérit, perché quando ci si dica che Dio guarisce, cela nous semble un peu ridicule. questo ci sembra un po' ridicolo. Quand la parole dit c'est ainsi que nous devons faire pour avoir notre guérison, Quando la parola dice che è così che dovremmo fare per avere la nostra certaines fois les gens s'en moquent. guarigione, alcune volte le persone li prendono in giro, Mais quand il s'agit du docteur qui l'a dit, ma quando si tratta del dottore che lo ha detto ou c'est le médecin un tel qui l'a dit, o di un tale medico che lo ha detto, les gens croient fermement à ça. le persone credono fermamente a questo. Je vois certaines fois certaines vieilles qui revenaient dans le marché Io vedo alcune signore anziane che vengono al mercato et ils ou elles sont réguliers toujours dans le marché che sono sempre regolari al supermercato et on lui pose la question, e si fanno una domanda: pourquoi ne peux-tu pas faire un achat en gros pour toute la semaine au lieu de venir tous les jours? perché non fare perché non comprare in grosso in modo tale da non venire tutti i giorni? Tu achètes en gros pour toute la semaine Compri in grosso per tutta la settimana au lieu de venir tous les jours dans le marché. invece di venire ogni giorno al mercato. Quelle était leur réponse? Qual
Qual era stata la risposta? Le docteur a dit qu'il faut que je marche au moins 2 heures de temps par jour. Il dottore ha detto che bisogna camminare almeno 2 ore di tempo per giorno. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est le docteur qui l'a prescrit cela. Perché è il dottore che ha prescritto questo. Et comme elle avait confiance, ou il avait confiance dans ce que la médecine a dit, Siccome lei aveva fiducia in quello che la medicina ha detto, voilà pourquoi quand il fait chaud ou il neige, il doit sortir. ecco perché se fa caldo o nevica deve uscire. N'est-ce pas ça ce que nous voyons aujourd'hui? Non è questo quello che vediamo oggi? Quand le docteur a dit ainsi, Quando il dottore ha detto così, nous obéissons noi et obbediamo nous croyons. e noi crediamo. Voilà qu'un temps arrive Ecco che un tempo arriva où le médecin même va te dire que ton cas, nous ne pourrons plus rien faire. Nous ne pourrons rien faire. dove anche il medico dirà che per il tuo caso non potremo fare nulla. Donc c'était le cas de cette dame. Dunque era il caso di questa signora. Pendant 12 ans, Mentre elle allait d'hôpital en hôpital, andava a ospedale in ospedale, de médecin en médecin. medicine in Et medicina. qu'est-ce que la Bible dit? E cosa dice la Elle Bibbia? a tout dépensé de ses biens, Ha speso tutti i suoi beni, mais n'a i suoi pas beni, trouvé de guérison. ma non ha trovato la guarigione. La situation s'empirait encore de La plus. situazione peggiorava ancora di più. Maintenant, parlons un peu de la maladie. Adesso parliamo un po' della malattia. Qu'est-ce que c'est que la maladie? Che cos'è la malattia? Nous prenons par exemple le cancer, Prendiamo ad esempio il cancro, ou bien une tumeur. oppure un tumore. Bon, quand vous voyez ces maladies, Quando vedete queste malattie, elles commencent par se manifester cominciano a Dans le corps de manifestarsi l'homme. nel corpo dell'uomo par une grosseur qui pousse. tramite un, come si dice, Une grosseur, quelque chose qui gonfle dans ton un corps. gonfiore che cresce nel tuo corpo. Est-ce que tu vois? Donc, cette maladie se manifeste par une grosseur. Questa malattia si manifesta tramite un gonfiore. Et pourquoi il y a cette grosseur? E perché c'è questo gonfiore? Il y a cette grosseur parce que il y a une multiplication de cellules dans ton corps. C'è questo gonfiore perché c'è un moltiplicarsi di cellule nel tuo corpo. Donc, cette multiplication de cellules E questo moltiplicarsi di cellule se réduit maintenant à un microbe. si riduce adesso ad un microbo. Et vous allez voir que ce microbe bouge. E vedete che questo microbo si muove Et ce microbe, on ne peut pas le voir avec l'œil nu. e un microbo non si può vedere con l'occhio nudo. On peut le voir à travers les microscopes. Possono vederlo attraverso il microscopio. Mais il bouge. Ma si muove comunque. Pourquoi il bouge? Perché si muove? Parce qu'il y a la vie là-dedans. Perché c'è la vita dentro. Et qu'est-ce qui a donné cette vie? E cosa ha dato questa vita? C'est un esprit. È uno spirito. Alléluia. Amen. Maintenant, Adesso nous voyons que ces deux esprits noi vediamo che questi due spiriti proviennent chacun, provengono ognuno amen, Amen. d'une source da una sorgente. ou il provient de Dieu O se vengono da Dio ou il provient du diable. o se no vengono dal diavolo. Mais nous voyons que dans la démonologie, Ma vediamo che nella démonologie, demonologia le prophète parle de la maladie il profeta parla della qui malattia est un esprit démoniaque. che è uno spirito demoniaco Et l'esprit démoniaque e lo spirito demoniaco ne peut pas être guéri par la médecine. non può essere guarito dalla medicina. Une maladie qui vient d'un esprit Una malattia che viene da uno ne spirito peut en aucun cas être guérie par la médecine. non può essere in alcun caso guarito dalla malattia. Donc il faut un autre esprit pour dominer sur cet esprit. Dunque ci vuole un altro spirito per dominare su questo spirito. Voilà pourquoi ici la Bible nous parle qu'elle s'est promenée dans tous les hôpitaux, Qui la Bibbia ci parla che ha girato per tutti gli ospedali, dans la main de tous les médecins. nelle mani di ogni medico. Pendant 12 ans, pas de guérison. Per 12 anni non ha avuto guarigione. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. È quello che vediamo ancora oggi. Allez-y dans les hôpitaux, vous allez voir des gens Andate negli ospedali e vedrete delle persone qui sont là-bas, certains même dans le coma, che sono lì, alcuni anche in coma, certains sur le lit de maladie, alcuni sul letto di malattia, avec les bulles de gaz et tuyaux attachés un peu partout, dans l'urine et tout ça là. con le bombole di gas attaccate un po' dappertutto. Et malgré les soins nécessaires qu'on leur donne, Malgrado le cure necessarie che gli danno, mais la situation se détériore toujours. la situazione si peggiora sempre. Jusqu'à ce qu'un jour, le docteur va dire, bon, nous allons arrêter le traitement
Fino a quando un giorno i dottori diranno smetteremo con il trattamento parce que sa situation ne s'améliore plus. perché la sua situazione non si migliora più. Donc le dernier espoir de l'homme Dunque l'ultima speranza dell'uomo dans cette situation, in questa situazione c'est de chercher un sauveur, è di cercare un salvatore, un guérisseur. un guaritore. Voilà pourquoi cette femme a résolu en elle. Ecco perché questa donna ha risoluto in Oh, si je peux toucher à ce vêtement de Jésus, posso toccare a questo vestito di Gesù, je suis certain d'avoir la guérison. sono sicuro di avere la guarigione. Et elle est allée, évidemment. Ed è andato evidentemente, Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance. perché la Bibbia dice che la fede è una certa Donc, sicurezza. quand elle avait la foi du fait de toucher à la robe de Jésus, E quando aveva la fede di toccare il vestito di Gesù, elle avait également l'assurance qu'elle aura sa guérison. aveva comunque la certezza che avrà avuto la sua guarigione. Et quand elle est allée, E quando è andato, ce n'était pas facile pour toi de toucher Jésus. non era facile per te di toccare Gesù, Elle devait pousser aussi les gens doveva spingere anche le persone jusqu'à toucher Jésus. fino a toccare Gesù. Et quand elle a touché Jésus, E quando ha toccato Gesù, par sa foi, tramite la sua fede, alléluia, Amen. elle a touché Jésus par sa foi. ha toccato Gesù tramite Elle la avait sua la fede. foi dans le fait de toucher Jésus. Aveva la fede nel fatto di toccare Gesù. Et sa foi a fait sortir une vertu en Jésus, E la sua fede ha fatto uscire una virtù in Gesù, comme la foi de cette femme de couleur come la fede di questa donna di colore qui a arrêté l'avion che ha fermato l'aereo dans lequel Frère Branham était. in cui il fratello Branham era dentro. Et la foi de cette dame a fait atterrir l'avion. E la fede di questa donna ha fatto atterrare l'aereo. Et tant que E fino a che le but pour lequel elle a évoqué cette prière n'est pas encore accompli, lo scopo per cui ha invocato questa preghiera non è ancora di l'avion était encore resté atterri. l'aereo era ancora fermo. C'est comme il y avait eu une panne. È come se ci fosse stata una guerra. Jusqu'à ce que le prophète est allé dans sa maison, loin de l'aéroport, Il profeta è andato nella sua casa lontano dall'aeroporto, prier pour son enfant malade. pregare per il suo figlio malato. Et quand la mission est accomplie, Che quando la missione è di più, le prophète revenait maintenant vers l'aéroport. il profeta ritornava verso l'aeroporto. C'est là que l'avion a pris feu, È lì che l'aereo ha preso fuoco. marche, E ha preso et marcia. on annonçait maintenant le nom du prophète Branham. E si annunciava il nome del profeta Branham. Alléluia. Amen. Donc nous voyons combien la foi dans la parole peut agir. Dunque vediamo quante volte la fede nella parola può agire. Alors cette foi a fait sortir une vertu en Jésus, Questa fede ha fatto uscire una virtù in Gesù. et Jésus peut dire, E Gesù poteva dire: qui m'a touché? chi è che mi ha toccato? Pourquoi? Parce que c'est une touche particulière. Perché? Amen. Perché era un tocco particolare. Les gens abordaient Jésus. Le persone si avvicinavano a Gesù, Amen. Amen. Mais cette femme ma questa donna abordait Jésus avec une foi puissante, si è avvicinata a Gesù Amen. con una fede potente, une foi authentique. una fede autentica. Le prophète dit, Il profeta dice: certaines fois les gens viennent dans la ligne de prière alcune volte le persone vengono nella linea di en preghiera, ayant simplement l'espérance d'être guéri, avendo semplicemente cioè la speranza di essere guariti, l'espoir d'être guéri. la speranza di essere guariti, Mais ils n'ont pas la foi dans cette guérison. ma non hanno la fede in questa Et guarigione, cela ne peut pas produire effet. e questo non può produrre effetto. Mais quand nous venons devant Jésus Ma quando veniamo davanti a Gesù avec la foi et la certitude con la fede e la certezza de recevoir la guérison, di ricevere la c'est guarigione, ça qui produit la guérison. è questo che produce la Ce guarigione. n'est pas le fait que nous allons imposer la main sur la personne pour prier pour elle, Non è il semplice fatto di imporre le mani per pregare per lei, mais la foi de cette personne dans ce que nous faisons. ma la fede in questa persona, in quello che facciamo, C'est ça qui fait la différence è aujourd'hui. quello che fa la differenza oggi. Alors cette touche de main Allora questo tocco di mano a eu un grand effet dans la vie de Jésus. ha avuto un grande effetto nella vita di Et une Gesù, vertu est sortie. e una virtù è Et uscita. Jésus a dit, qui m'a touché? Gesù ha detto: chi è che mi ha toccato? Qui m'a touché? Chi mi ha toccato? Nous allons voir que même les disciples disaient, Che Seigneur, anche i discepoli dicevano: mais Signore, pourquoi tu dis qui t'a touché? ma perché dici chi ti ha Mais toccato? regarde combien de personnes sont autour de toi, il y a de bousculades et tout ça là. Ma guarda quante persone sono intorno a te, c'è un rumore, i movimenti e tutto. Mais c'est une touche Ma particulière. era un tocco particolare. Voilà, cette femme venait en tremblant devant Jésus. Ecco, questa donna veniva tremando davanti a Gesù. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? E cosa ha detto Gesù? Ma fille, Figlia, ta foi t'a guéri. la tua fede ti ha guarita. Ta foi t'a guéri. La tua fede ti ha guarita. Amen. Amen.
Nous allons voir aujourd'hui Vedremo oggi pourquoi les gens sont malades perché le persone sono malate et n'arrivent pas à trouver de guérison. e non arrivano a trovare la guarigione. Pendant qu'ils prient également, Mentre che pregano ugualmente, ils invoquent le nom de Jésus, invocano il nome di Gesù, mais ne trouvent pas de guérison. ma non trovano guarigione. C'est par manque de foi dans ce que nous disons. E per mancanza di fede in quello che diciamo, Manque de foi dans ce que nous faisons. mancanza di fede in quello che facciamo. Jésus n'a-t-il pas dit, Gesù non ha mica detto, si tu as une petite foi, tu hai una piccola fede, comme un grain de sénévé, come un grano di sedano, alors tu diras à cette montagne, allora direi a questa montagna, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. togliti da qui e buttati nel mare, Et cela serait accompli. e questo sarà adempiuto. Que signifie la montagne? Cosa significa la montagna? Ce sont les problèmes actuels que nous I avions. problemi attuali che noi abbiamo. Si nous avons la foi dans la Abbiamo la parole, fede nella parola, la foi en Dieu, la fede in Dio, alors nous puissions dire à ce problème allora possiamo dire a questo problema de céder l'espace, di togliersi e di de cedere lo quitter nos spazio, chemins. di lasciare i cammini. Nous puissions parler à cette maladie. Possiamo parlare a questa malattia. Nous avions vu dans une vidéo Abbiamo visto in un video une femme qui est sortie de l'hôpital. una donna che è uscita dall'ospedale, Elle était frappée de era coronavirus colpita dal coronavirus, et elle était aussi alitée era anche lei ferma sur le lit sul letto à l'hôpital all'ospedale et presque tous ceux qui étaient dans la même salle avec elle étaient morts. e praticamente tutti coloro che erano con lei nella camera erano morti. Aujourd'hui, tu vois que celui-ci, il est mort. Oggi si vede che con lui è morto, Demain, l'autre est mort. Le lendemain, l'autre est mort. domani ancora l'altro. Alors, la crainte commence à envahir ton cœur. Allora il timore inizia ad invadere il tuo cuore. Et qu'est-ce que cette dame a fait? Cosa ha fatto questa donna? Elle avait sa Bible. Aveva la sua Bibbia, Elle lisait. leggeva, Avant de dormir, elle a sa tête posée sur la Bible. aveva la sua testa appoggiata Elle a sulla mis sa foi dans la parole. ha messo la sua fede nella sua Elle ne parola. regardait pas à ce que le docteur seulement dit, Non guardava semplicemente solo a quello che il dottore mais elle croyait que le docteur peut l'assister. ma credeva che il dottore poteva assisterla. Mais celui qui peut guérir, c'est Dieu. Colui che può guarire è Dio. Elle dit, Seigneur, si tu vis, je sortirai ici étant guéri. Sì, aveva detto, Signore, se tu vivi io uscivo da qui essendo guarito. Un jour, nous avions vu, elle est sortie, elle a tenu sa Bible en haut comme ça, Un giorno abbiamo visto che è uscita, ha tenuto le mani così, en glorifiant Dieu. glorificando Dio. Alléluia. Aujourd'hui, Oggi c'est comme au temps de Noé. è come il tempo di Noè, Le peuple était sorti de l'Égypte, il popolo era uscito dall'Egitto, de l'esclavage. dalla schiavitù, Comme nous sommes sortis du monde. come noi siamo usciti dal mondo. Et chemin faisant, E strada facendo, cammino e strada facendo, les gens murmuraient encore contre Moïse. le persone parlavano ancora contro Mosè, Les gens avaient encore des doutes. le persone avevano ancora dei dubbi. C'est comme nous aujourd'hui. Come noi oggi, Pendant que nous disons que nous avions cru e mentre che diciamo di aver et nous creduto, avions confessé Jésus, abbiamo confessato Gesù, maintenant chemin faisant avec la parole, adesso strada facendo con la parola, nous avions encore des doutes en nous. abbiamo ancora dei dubbi in noi. Et nous commençons à murmurer. Cominciamo a mormorare, Nous murmurons. mormoriamo, Nous critiquons certaines fois la parole. diciamo certe volte la parola. Quand on nous dit Jésus a dit Quando ainsi, si dice che Gesù ha detto così, oui, Jésus l'a dit, sì, Gesù l'ha mais detto, nous vivons dans un monde noi évolué. viviamo in un mondo evoluto, Il faut quand même qu'on se confie à ce que le docteur a dit. ci vuole comunque che ci confidiamo. E nous avions tendance Il a- dottore ha detto, Nous avions tendance à plus respecter ce que le docteur dit, plus que ce que Dieu dit dans sa abbiamo parole. tendenza a rispettare più quello che dice il medico che Dio nella sua parola. Et nous murmurons. E noi mormoriamo, Nous murmurons. mormoriamo. Alors quand Dieu a vu qu'il y avait de murmures dans le peuple de Guarda, Dieu, quando Dio ha dans visto son che peuple, c'era un po' di mormorare nel suo popolo, alors il a permis que ce péché soit frappé. allora ha permesso che questo peccato sia colpito. Ce péché doit être frappé. Questo peccato deve essere Puni. punito. Et voilà que les serpents commençaient à mordre les gens. Ed ecco che i serpenti cominciavano a mordere le persone. Et lorsque le serpent t'a mordu, E quando il serpente ti ha morso, Dieu dans sa grâce, Dio nella sua grazia il a pourvu d'un moyen de sortir ha previsto un modo per uscire pour quiconque croit. per chiunque creda. Je vous dis, Vi dico, même cette maladie coronavirus anche questa malattia coronavirus peut frapper aussi un chrétien. C'est possible. può colpire anche un cristiano, è possibile. Ça peut te frapper. Questo può colpire. Mais Dieu permet que cela arrive Ma questo permette, Dio pour permette que questa si tu crois réellement in modo che se tu credi à ce sacrifice de l'agneau,
a questo sacrificio dell'agnello qui fut accompli à Golgotha, sur la croix. tutto sulla croce su Golgotha, Si tu crois dans cela, che se tu credi in questo, alors tu peux avoir ta guérison. allora tu puoi avere la tua guarigione. Peu importe ce que les gens disent. Non importa quello che le persone dicano. Notre foi n'est pas seulement dans la médecine. Nous savons que Dieu ne guérit pas la médecine. Nella medicina, Dieu ne guérit pas la médecine. Dio guarisce anche tramite Et la Bible nous l'a confirmé. La Bibbia ce l'ha confermato. Lorsque un aveugle est allé vers Jésus, Quando un cieco è andato verso Gesù, il dit Seigneur, si tu peux me guérir. ha detto Signore, se tu puoi guarire, Jésus lui dit oui, je le veux. Si tu le veux, Gesù dice sì, se tu lo vuoi, je peux te guérir. mi posso guarire. Alors il a craché dans le sol, sur le sol, Ha sputato sulla terra et il a pétri un peu de la boue e ha preso un po' di fango et il a appliqué sur les yeux de cet homme. e l'ha applicato sugli occhi di quest'uomo. Ça, c'est la médecine. Questa è la medicina. Jésus pouvait imposer simplement la main sur cet homme, Gesù poteva imporre le mani su quell'uomo, mais pour nous montrer également que Dieu ne guérit pas la médecine, ma per mostrare ugualmente che Dio guarisce tramite la voilà le signe qu'il a fait. Ecco il segno che Et fa. après, il a dit, va laver ta face dans le silo. Dopodiché ha detto vai a lavare la tua faccia, Et comme ça, il a eu sa guérison. e così ha avuto la sua guarigione. Alléluia. Amen. Mais nous croyons également Noi crediamo ugualmente qu'au-delà de ce que le docteur peut che dire, al di là di quello che il medico può dire, au-delà de la médecine, al di là della medicina, il y a quelque chose de suprême, c'è qualcosa di supremo, surnaturel. soprannaturale. C'est Dieu lui-même. È Dio stesso. Alors nous avons vu que dans le désert, E allora abbiamo visto che nel deserto, quand le peuple est frappé quando il popolo è colpito par ce serpent, tramite questo serpente, par la morsure du serpent, tramite il morso dei serpenti, Dieu a dit à Moïse, Dio ha detto a Mosè, il faut élever le serpent des reins. innalza il serpente di rame. Nous avons compris que le serpent signifie le péché, n'est-ce pas? Abbiamo capito che il serpente significa il peccato, non è così? Et les reins signifient quoi? E i rami significa Le jugement divin. il giudizio divino. Donc, le serpent sur les reins Dunque il serpente sul rame signifie le péché déjà jugé. significa il peccato già giudicato. Donc, quiconque regarde à ce sacrifice, Dunque, chiunque guarda questo sacrificio, ce serpent des reins sur la perche, il serpente di rame, alors il trouve la guérison. allora trova la guarigione. Dieu a permis qu'il y ait quelque chose pour que l'homme tourne ses regards vers cela pour avoir sa guérison. Dio ha permesso che ci sia qualcosa in modo che l'uomo giri lo sguardo per avere la guarigione. Amen. Amen. Et c'est ainsi Ed è così, que presque tout le monde est mordu par le serpent. praticamente tutti quanti sono morsi dal serpente. Et celui qui croit dans la parole de Dieu prononcée par la bouche de Moïse E colui che crede nella parola di Dio pronunciata tramite la bocca di Mosè et qui regarde à ce serpent des reins, e che guarda questo serpente di rame, malgré qu'il a été mordu et il se sent faible, malgrado che sia morso e si sente debole, alors il regarde quand même à ce allora sacrifice guarda comunque questo sacrificio et il trouve la guérison. e trova la guarigione. Dieu ne ment pas, mon frère, ma soeur. Dio non mente, fratelli e sorelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous également nous croyons Ecco perché noi ugualmente que crediamo si nous sommes frappés par n'importe quelle maladie, che se siamo colpiti da qualsiasi malattia, nous devons savoir que la maladie est conduite par un esprit. devo sapere che la malattia è condotta da uno spirito. Voilà pourquoi ce tumeur Ecco perché questo tumore, qui est réduit maintenant à microbe che è ridotto adesso in microbi, peut commencer à bouger dans ton corps. può cominciare a muoversi nel tuo corpo Pourquoi? Il a reçu la vie. perché ha ricevuto la vita. C'est un esprit qui est derrière È cela. lo spirito che è dietro questo. Est-ce que vous voyez? Come vedete? Amen. Donc aujourd'hui, Dunque oggi Dieu, comme Jésus nous l'a dit dans Jean, comme nous l'avons lu, Dio, come Gesù ce l'ha detto in Giovanni, come l'abbiamo appena letto, comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le come désert, Mosè ha innalzato il serpente di rame nel deserto, c'est ainsi que le Fils de l'homme serait élevé. ed è così che il figlio dell'uomo sarà innalzato. Amen. Nous allons encore relire ça, Jean 3. Leggeremo ancora questo in Giovanni 3, Nous ne voulons rien dire de nous-mêmes. non vogliamo dire niente da noi stessi. Donc c'est ainsi que le Fils de Dieu serait élevé. È così che il figlio di Dio sarà innalzato. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cioè, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Car Dieu a tant aimé le monde Perché, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Donc, Jésus fut élevé Dunque Gesù fu innalzato pour nous donner le salut.
per darci la Et salvezza. Frère Branham parle du salut physique et du salut spirituel. Dobbiamo parlare di salute fisica e salute spirituale. Amen. Amen. Nous avions vu cette femme, Abbiamo visto questa donna, quand elle a touché Jésus, quando ha toccato Gesù, la Bible dit immédiatement, elle a reçu la guérison. la Bibbia dice Amen. che immediatamente ha ricevuto la guarigione. Ça, c'est le salut physique, ça. Questa è la salvezza fisica, Mais ma il y a encore le salut spirituel de l'âme. anche la salvezza spirituale dell'anima. Alors, quand nous croyons en Jésus, Quando credete in Gesù, ce quando crediamo in sacrifice de l'agneau de Dieu sur la croix, Gesù, questo sacrificio dell'agnello di Dio sulla croce il fut élevé afin que quiconque croit en lui fu innalzato affinché chiunque crede in Lui ne périsse point, non perisca, Amen. mais qu'il ait la vie ma che éternelle. abbia la vita eterna. Alléluia. Amen. Alors, quand nous croyons en Jésus, Allora quando crediamo in Gesù, nous avions également la guérison, abbiamo ugualmente la guarigione, la santé parfaite, la salute perfetta, et nous avons le salut de notre âme également. abbiamo la salute della nostra anima uguale, Parce qu'il y a un passage dans notre vie, perché c'è un passaggio nella nostra vita, un changement un cambiamento de l'état de mortalité dallo stato di mortalità à l'état de l'immortalité. allo stato dell'immortalità. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus maintenant de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ecco perché la Bibbia dice che siamo diventati le En, nuove creature en in croyant simplement en Jésus-Christ, credendo semplicemente in Gesù Cristo. donc il y a lieu un passage de la mortalité à l'immortalité. Allora c'è un passaggio tra la mortalità all'immortalità. Donc Jésus sur la croix Ecco Gesù sulla croce a fait l'expiation pour tout ce qui a été occasionné par le péché. ha fatto l'espiazione per chiunque è stato occasionato dal peccato, Pour tout ce qui a été occasionné par le péché. tutto quello che è stato occasionato dal peccato. Et la Bible dit, La Bibbia dice, par ses maîtrisures, tramite le sue letture, nous sommes guéris. noi siamo guariti. Par ses maîtrisures, Tramite le sue letture, nous sommes guéris. noi siamo guariti. Et regardons un peu. Guardiamo un po'. Dans le désert, Nel deserto. il y avait la pharmacie dans le désert. C'era la farmacia nel deserto. Lorsque le peuple marchait Quando il popolo camminava de l'Égypte vers Canaan, dall'Egitto verso et ils ont Canaan, fait 40 ans dans le désert. ha fatto 40 ans. 40 anni nel deserto. Il y avait une pharmacie là-bas. C'era una farmacia lì. Mais qu'est-ce qui faisait la guérison au milieu du peuple? Ma cosa faceva la guarigione in mezzo al popolo? Ces femmes enceintes qui accouchaient, Queste donne incinte che hanno partorito, les estropiés, les boiteux qui étaient avec Moïse, gli storpi e i zoppi che erano con Mosè, les aveugles qui sont là, i ciechi che erano lì, les bébés qui sont frappés de la fièvre et toutes ces i choses-là. bambini che erano colpiti dalla febbre, eccetera. Mais Ma il n'y avait pas la boîte à pharmacie. non c'era la Il n'y avait pas farmacia. la pharmacie dans le désert. Non c'era la farmacia. Il n'y avait pas l'hôpital. Il n'y avait pas le pronto secours dans le désert. Non c'era il pronto soccorso nel deserto. Mais il y avait la guérison au milieu d'eux. Ma c'era la Amen. guarigione. Les gens recevaient la guérison. Le persone ricevevano. Comment est-ce qu'ils faisaient? Come facevano? Ils croyaient simplement à cette parole. Credevano semplicemente a questa persona. Je a suis questa parola. l'Éternel qui te guérit. Io sono l'Eterno che ti guarisce. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Io sono l'Eterno che ti guarisce. Quand quelqu'un est malade, il va vers Moïse. Quando qualcuno è malato va verso Mosè. Papa Moïse, j'ai les maux de ventre. Papa Mosè ho il male di Alors, pancia. Moïse touche la partie. Mosè tocca la parte malata. Ainsi dit le Seigneur. Così dice Je Signore. suis l'Éternel qui te guérit. Io sono l'Eterno che ti guarisce. Et la personne retrouve sa guérison. E la persona ritrova la sua guarigione. Amen. Mais si la Bible dit Jésus-Christ elle-même hier, Ma se la Bibbia dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, aujourd'hui oggi et e éternellement, per sempre, s'il peut guérir simplement en croyant dans sa parole, se può guarire semplicemente credendo nella sua parola, donc il le fait encore aujourd'hui. non lo fa ancora oggi. Alléluia. Amen. Si nous mettons simplement notre foi dans ce que Jésus dit, Se mettiamo semplicemente la nostra fede in quello che Gesù il dice, est mort è morto pour nous donner la vie. per darci la vita, Il fut élevé e fu innalzato afin que quiconque croit en lui affinché chiunque crede in lui ne périsse point, non perisca, mais qu'il ait la vie éternelle. ma che abbia la vita eterna. Amen. Amen. Le prophète a dit quelque chose dans cette brochure. Il profeta ha detto qualcosa in questo opuscolo. Trouverai-je la foi à mon retour? Troverei la fede nel mio ritorno. Paragraphe 10. Paragrafo 10. Maintenant, Adesso n'allez pas penser que je suis un universaliste. non pensate che io sono un universitario. Universaliste. Il y a des gens qui croient à l'univers, l'univers, Persone che credono que nell'universo, tout le monde est sauvé.
che tutti quanti sono salvati, Donc ce sont les universalistes. che sono gli universalisti. N'allez pas croire que je suis membre de ces gens-là. Non crediate che io sia membro di quelle persone. Je ne crois pas cela. Io non credo a questo. Non, monsieur. No, signori. Je crois que tous ceux, Io credo che tutti point de suspension, punti di sospensione. je crois que chacun était sauvé aux yeux de Dieu. Io credo che ognuno era salvato agli occhi di Dio. Car Jésus a payé Perché Gesù ha pagato la pleine pénalité du péché. la piena penalità del peccato. Quand il est mort, Quando è morto, maintenant, adesso, cela ne vous fera aucun bien questo non vi farà alcun bene jusqu'à ce que vous l'acceptiez. fin quando voi lo accettiate. Voyez-vous, Vedete? vous devez l'accepter. Voi dovete accettarla Et ce n'est pas combien vous pleurez, e non è quanto voi piangete, combien vous suppliez, quanto voi supplicate, combien vous implorez. quanto voi imploriate. C'est par un cœur abandonné à Dieu. È tramite un cuore abbandonato a Dio. Un cœur qui croit par la foi que lui l'a fait. Il cuore che crede tramite la fede che Lui ha fatto. Amen. Donc aujourd'hui nous voyons Dunque oggi noi vediamo que Jésus a payé le prix de notre condamnation, che Gesù ha pagato il prezzo della nostra condanna, du péché, del peccato, pour que nous ayons la vie. in modo che noi abbiamo la vita. Et là, le prophète dit, E lì il profeta dice, bien que le prix ait déjà été payé, benché il prezzo è già stato pagato, cela ne nous fera aucun bien si nous ne croyons pas à cela. questo non ti farà nessun bene se noi non crediamo in questo. On continue. Continuiamo. Il dit, Dice, les appels à l'autel que nous avons, le chiamate sull'altare che noi abbiamo, quand on rassemble les gens autour de l'autel, quando si radunano le persone intorno all'altare, ne se faisaient pas dans les temps bibliques. facendosi nel tempio biblico, C'est une tradition de notre peuple è una tradizione del nostro popolo, qui a son point d'origine à l'église méthodiste. che ha il suo punto d'origine nella chiesa metodista. Mais regardez, Ma notate, c'est une bonne chose. è una buona cosa. Je n'aime pas cette repentance à l'œil sec. Non ho questi ravvedimenti all'ora secca. Non amo. Non amo questi ravvedimenti all'ora secca. J'aime voir quelqu'un se lever et être réellement désolé Amo vedere le persone realmente rialzate ed essere spiaciuto pour ce qu'il a fait per quello che ha fatto, et du plus profond de dal lui-même. più profondo di lui stesso. Mais peu importe combien vous priez, Ma non importa quante volte voi preghiate, vous ne serez jamais pardonné voi non sarete mai perdonati avant de croire que vous êtes pardonné. prima di credere di essere perdonati. Est-ce que vous suivez? Voi seguite? Ensuite, In seguito confessez que vous l'êtes. confessate che voi lo siate Et puis, e poi vivez comme étant pardonné. vivete come essendo Donc vous perdonati. voyez, il doit d'abord croire Devono prima credere du fait que le Seigneur nous a pardonné. il fatto che le persone ci hanno Et perdonati. nous devons confesser que nous avons été pardonnés. Dobbiamo confessare che siamo stati Et perdonati nous devions vivre étant des pardonnés. e dobbiamo Étant vivere pardonné. essendo perdonati. Et personne ne le saura jamais. Nessuno lo saprà mai. Que vous Se pleuriez, voi piangiate, que vous se priez, voi preghiate, que vous se criez, voi gridiate, que vous parliez en langue che à voi plusieurs parliate reprises, in lingua e in più volte, que vous fassiez quoi que ce se soit, voi facciate qualsiasi cosa, vous n'êtes toujours pas sauvés non siete ma comunque salvati tant que les fruits de l'esprit fino a quando i frutti dello ne Spirito rendent pas témoignage en non vous, rendono testimonianza in voi, car par leurs fruits vous les reconnaîtrez. perché tramite i frutti voi li riconoscerete. Alléluia. Amen. Si nous sommes sauvés, Se noi siamo salvati, cela montre que nous avons quitté la mort vers la vie. questo mostra che abbiamo lasciato la morte per la vita. Alléluia. Amen. Nous sommes passés de la mort à la vie. Siamo passati dalla morte alla vita. Alors si nous sommes réellement passés de la mort à la vie, Siamo realmente passati dalla morte alla vita. tout arbre qui retrouve la vie Ogni albero che ritrova la vita doit produire des fruits, n'est-ce pas? produrre dei frutti, non è così? Donc, notre passage de la mort à la vie Dunque il nostro passaggio dalla morte alla vita est effectif lorsque nous produisons des fruits. è effettivo quando produciamo dei frutti. Et ces fruits sont le témoignage Questi frutti sono la testimonianza que nous sommes évidemment passés de la mort à la vie. che siamo evidentemente passati dalla morte alla Amen. vita. Ok.
il y aura un corps racheté. ci saranno dei corpi riscattati. Plusieurs d'entre nous disent, Molti tra di noi dicono, eh bien, cette personne y sera. ebbene questa persona sarà, Parce que je l'ai entendu pousser des cris perché l'ho sentito gridare et louer le Seigneur. e lodare il Signore. Nous aimerions parfois faire entrer une personne par ce moyen. Noi amiamo per volta far entrare queste persone tramite le sue possibilità, Par ce moyen, tramite questo modo. tramite questo modo, Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. ma non è quello che Gesù disse. Parfois nous disons, Alcune volte diciamo, oh, ils vont y parvenir. oh ci arriveranno, Ils étaient tellement remplis sono talmente riempiti qu'ils parlaient en langue. che parlavano in lingua. C'est encore une erreur. È ancora un errore, C'est une bonne è chose, una buona cosa, mais c'est encore une erreur. ma è ancora un errore. Pousser des cris, Gridare c'est une bonne è chose. una buona cosa, Mais la seule façon pour vous ma l'unico modo per voi d'y parvenir, di arrivarci c'est pas les fruits de l'esprit. tramite i frutti dello Spirito, À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. tramite i loro frutti li riconoscerete. Amen. Amen. Si nous sommes réellement sauvés, Se noi siamo realmente salvati, si nous sommes réellement passés de la mort à la vie, se siamo realmente passati dalla morte alla vita, ce qui prouve cela dans notre vie, quello che prova questo nella nostra vita c'est les fruits que nous produisons. sono i frutti che noi C'est produciamo. ça qui témoigne È questo che que nous sommes testimonia réellement passés de la mort che à la siamo vie. realmente passati dalla morte alla vita. Et l'esprit qui est à l'intérieur de nous Lo spirito che è all'interno di noi rend témoignage rende testimonianza à notre esprit al nostro que spirito nous sommes réellement des enfants de Dieu. che siamo realmente dei figli di Dio. Donc nous avions vu que Dunque abbiamo visto che Jésus est mort sur la croix Gesù è morto sulla croce pour nous donner la guérison, per darci la guarigione, pour nous donner la vie, per darci la vita, pour nous donner la santé, per darci la pour salute, nous donner tout ce dont l'homme a besoin pour pouvoir bien vivre sur la terre que Dieu lui a donnée. per darci tutto ciò che l'uomo ha, Tout ce dont l'homme a besoin tutto ciò che l'uomo ha bisogno pour pouvoir bien vivre sur la per terre. poter vivere bene sulla terra. Jésus nous l'a donné Gesù ce l'ha dato à travers sa mort sur la croix. attraverso la sua morte sulla croce. Jésus, il est le sauveur. Gesù è il Salvatore, Jésus, il est le guérisseur. Gesù è il guaritore, Jésus, il est le è libérateur. il liberatore, Amen. Il est également appelé le lit de la vallée. è anche chiamato il Giglio della Valle, Pourquoi il est appelé le lit de la vallée? è chiamato anche il Giglio della Valle. Et qu'est-ce que le lit de la vallée? E cos'è il Giglio della Valle? C'est une fleur. È un fiore. Et quand on prend cette fleur Quando si prende questo et fiore, qu'on l'écrase, che lo si schiacci, on extrait maintenant le jus, la sève, disons, une liquide. si estrae il succo Et c'est cette liquide-là qu'on appelle l'opium. e questo liquido che viene chiamato ha un nome particolare, Opium, c'est comme ça on l'appelle. l'oppio. L'opium. Et cet opium, qu'est-ce qu'elle fait? L'opium è cos'è che fa? Quand quelqu'un a eu une blessure grave L'oppio, quando qualcuno ha una ferita grave et la personne ressent vraiment une douleur intense, e questa persona riceve un dolore intenso, alors on l'injecte l'opium allora gli si mette dentro l'oppio pour calmer sa douleur. per calmare il suo dolore. Amen. Donc Jésus, Dunque Gesù il est le vrai médecin è il vero medico, qui puisse également calmer nos douleurs. può calmare il nostro dolore. Jésus, Gesù il est tout ce dont l'homme a besoin. è tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno. Voilà pourquoi il est bon Ecco perché è buono de le connaître di conoscerlo et d'accepter sa personne en toi. e di accettare la sua persona in sé. Amen. Et tu as le repos pour ton âme, E tu hai riposo per la tua anima, tu as la guérison, hai la guarigione, tu as la liberté, hai la libertà, tu as tout ce que tu as besoin. hai tutto di cui tu hai bisogno. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ecco perché oggi Dieu a mis cela dans mon cœur, Dio ha messo questo nel mio cuore, de parler un peu avec mes frères et sœurs, di parlare un po' con i miei fratelli e peu sorelle, importe la situation dans laquelle tu te trouves. che non importa la situazione in cui tu ti trovi, se Si tu es malade, tu sei malato, ne te fie pas simplement de la médecine. non fidarti semplicemente della medicina, Mais il faut savoir qu'au-delà de la médecine, ma devi sapere che al di là della medicina il y a quelqu'un c'è qualcuno
Quand les médecins disent nous ne pourrons plus, Quando i medici dicono noi non possiamo, lui, il est plus que capable. lui è più che capace. Donc je t'invite de venir vers lui, Dunque ti invito verso di lui, d'avoir la di venire foi verso en lui di avere la fede in lui, et de l'accepter comme ton sauveur personnel. di accettarlo come il tuo salvatore C'est personale. ainsi que tu auras la liberté totale. Ed è così che avrai la libertà totale. Parce qu'il est celui-là qui veille sur nous, Perché è colui che veglia su di noi, il est celui-là qui prend toujours soin de nous. è colui che prende cura su di noi, Il ne permettra jamais qu'aucun mal t'arrive. non permetterà mai che nessun male ti Parce que arrivi. tout ce qui nous arrive, Perché tutto quello che c'è, il faut que Dieu donne l'autorisation. vuole che Dio dia l'autorizzazione. S'il ne le permet pas, Se non lo cela permette, n'arrivera pas. questo non arriverà mai. Voilà pourquoi je vous dis souvent Ecco perché vi dico spesso que cette épidémie qui est en train de frapper, che questa epidemia che sta si colpendo, Dieu a permis que cela puisse te frapper, se Dio ha permesso che questo possa c'est colpire, peut-être il veut que tu tournes encore tes regards vers lui, può darsi che lui vuole che tu giri ancora il que tuo tu lui guardo fasses verso di lui, plus confiance, che tu gli dia più que tu fiducia, aies foi en lui. che tu abbia più fiducia in lui. Amen. Amen. Donc, cherchons à connaître Dieu Dunque cerchiamo di conoscere Dio dans toute sa plénitude in tutta la sua pienezza, et dans sa divine puissance. nella sua divina potenza. Donc, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Ecco quello che Dio ha messo nel mio cuore. Nous vivons un temps difficile, Noi viviamo un tempo mais difficile, nous savions que dans tout ceci, ma noi sappiamo che in tutto questo nous avions un rédempteur, abbiamo un redentore, un sauveur, un salvatore, un ami fidèle un amico fedele, qui ne manque jamais che non manca mai de nous venir à la rescousse pendant que nous sommes dans la détresse. di venirci alla riscossa mentre che siamo nell'angoscia. Nous allons incliner nos têtes de nouveau. Prenderemo i capi di nuovo. Seigneur Jésus-Christ, Signore Gesù Cristo, notre Dieu, notre roi, nostro Dio, nostro Re, merci pour ce temps grazie per questo tempo que tu nous as accordé che tu ci hai ancora accordato de méditer encore dans ta di parole. meditare ancora nella tua parola. La parole nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et La éternellement. parola ci dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, per S'il y avait quelqu'un se c'è qualcuno qui a souffert pendant 12 ans che ha sofferto per 12 anni et allait d'hôpital en e è hôpital, andato in ospedale, n'avait pas trouvé de guérison, non avendo trovato la guarigione, mais qui a résolu en elle ma che ha risoluto in lei de venir vers Jésus. di venire verso Gesù. Et en venant vers Jésus avec Venire foi, verso Gesù con fede, sa foi l'a sauvé. la sua fede l'ha salvato. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Noi crediamo che oggi, si nous venons également vers Jésus, se noi veniamo ugualmente verso pendant que nous sommes tellement fatigués de ce monde, Gesù, mentre che siamo stanchi di questo mondo, pendant que nous sommes accablés par les situations actuelles, fatigués des situations actuelles, stanchi delle situazioni attuali, et que nous perdons certaines fois espoir, perdiamo certe volte la speranza, si nous puissions décider dans notre cœur noi possiamo decidere nel nostro de cuore venir vers di Jésus, venire verso Gesù, il a encore ses bras tendus ha ancora le sue braccia tese pour nous accueillir. per accoglierci. Seigneur, nous savions Signore, noi que sappiamo ton sang est encore sur le trône. che il tuo sangue è ancora sul trono. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Nessuno sangue che il sangue di Gesù non può Et purificare. ton sang a en lui la puissance de guérison Il tuo sangue ha in ella la potenza di qui guarigione, puisse guérir toute maladie. possa guarire ogni malattia. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'invoque Perché Signore io ti invoco sur la vie de tout frère sulla vita di ogni fratello, et de toute sœur di ogni sorella, qui serait sous l'emprise de l'ennemi, che saranno sulla presa del nemico, qui serait touché par cette épidémie. che saranno toccati da questa epidemia. Seigneur, puisses-tu étendre ta main puissante Possa tu estendere la tua mano potente, et toucher le corps de cet individu. toccare il cuore di questo individuo. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ, Credo, Signore Gesù Cristo, que si celui-là che sia colui ou celle-là o a colei la foi, évidemment, dans ta parole, che ha la fede evidentemente nella tua il aura sa guérison au nom de Jésus-Christ. allora la loro guarigione. Seigneur, nous prions Signore, noi preghiamo que celui-là qui manque de foi che colui che manca di fede, pour croire à ces choses surnaturelles, credere a queste cose soprannaturali, toi qui es le donateur tu che sei il donatore de cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, di questa fede che è stata trasmessa ai santi una volta per tutti, puisses-tu lui accorder la foi possa tu accordargli la fede, pour qu'il puisse voler in modo che possano volare au-dessus de cette dimension al di là di queste dimensioni. de tel docteur a dit ceci, Tale dottore tel docteur a dit ceci, tel docteur a dit ceci. Laisse que nous volons au-dessus de cela lascia che vogliamo al di sopra pour di questo, regarder au surnaturel, per guardare al soprannaturale, regarder à la croix de Jésus per guardare alla croce di et Gesù, croire à ce sacrifice qu'il a accompli pour nous. credere a questo sacrificio che ha adempiuto. Tant que nous ne joignons pas notre foi à ce service, à ce sacrifice accompli de Jésus, Quando non aggiungiamo la fede a questo sacrificio, cela ne nous serait
aucun bien. questo non ci sarà nessun bene. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, Ecco perché, Signore Gesù, nous te prions de nous accorder la foi. noi ti preghiamo di accordarci La foi d'Abraham, la fede di Abramo, la foi de Job, la fede di que Giobbe, pendant les épreuves, mentre nelle elle n'a rien dit de mauvais contre Jésus. non ha detto niente di male contro Donne-nous également la foi Dacci ugualmente la fede, pour ne plus considérer nos états physiques, non considerare i nostri stati mais de fisici, regarder à la promesse ma guardare la promessa que Jésus a promis che Gesù ha promesso. que quiconque regardera à ce sacrifice Chiunque guarderà questo sacrificio aura la vie. avrà la vita. Que nous ayons nos regards tournés vers ce serpent d'airain Che noi abbiamo i nostri sguardi girati verso questo afin que nous sacrificio, ayons la guérison divine. affinché abbiamo la venant de Dieu. venite da Dio. Seigneur, nous te prions Signore, ti preghiamo de nous bénir également. di benedici ugualmente Ma petite famille, la mia piccola famiglia. nous nous soumettons simplement entre tes mains. Noi ti sottomettiamo tra le Que tue ton dita, sang nous tra le tue couvre mani, de son ombre. che il tuo sangue ci copre dalla Seigneur, éloigne autour de nous cette épidémie. Signore, allontana da noi questi Comme problemi, tu l'as toujours fait pour nous et que jusqu'aujourd'hui, come tu l'hai fatto per noi e che nous fino puissions ad oggi confesser que nous avions un Dieu possiamo confessare che abbiamo un Dio puissant que nous adorons. potente che noi adoriamo. Nous puissions confesser que nous avions un sauveur et un guérisseur, Possiamo confessare che abbiamo un Salvatore e un guaritore, un ami fidèle un amico fedele qui marche toujours avec nous, che cammina sempre con qui noi, pourvoit à tous nos besoins nuit et jour. provvede a ogni bisogno. Parce que sa parole a dit Perché la sua parola qu'il ne nous laissera jamais orphelins. non ci lascerà mai orfani. Seigneur, toi qui prends soin Signore, tu che prendi de cura tes enfants, dei tuoi figli, continue ainsi, Seigneur Jésus, continua così, Signore, dans la vie de tout frère et de toute sœur. la vita di ogni fratello e di ogni sorella. Seigneur, et guéris tous les malades au milieu de Signore, nous. guarisci ogni malato in mezzo a noi. Oh, le frère Denis et sa famille, Fratello Daniele e la sua famiglia, le frère Corneille et sa famille, fratello Cornelio e la sua famiglia, la sœur Françoise et sa famille, Françoise e la sua famiglia, la sœur Sandra, la sorella Sandra, le frère Théo et sa famille, fratello Teo e la sua famiglia, le frère Christophe fratello Cristo, et tous les frères et sœurs dans le Seigneur partout où ils sont. fratelli e sorelle dappertutto. Que toute personne qui mettra sa foi dans tes promesses metterà la fede nelle tue promesse, voit ta gloire dans sa vie. vede la tua gloria nella sua vita, Voit la guérison divine qui sont sous tes ailes. vede la sua guarigione di vita Et che sono qu'ils sulle tue ali, éprouvent cette expérience de la Pentecôte che provano questa esperienza della en Pentecoste, joignant leur foi dans ta parole, Seigneur, la loro fede nella tua parola, qu'ils puissent voir l'évidence de la parole dans leur vie. della parola nelle loro vite. Seigneur, bénis-nous. Signore, benedici, Si tu tardes à venir, più tardi a venire, donne-nous une autre occasion dacci ancora un'altra où nous occasione, puissions encore nous réunir possiamo raggrupparci, pour communier autour de la parole, comuniare intorno alla parola, témoigner de ta grandeur testimoniare della tua et de ta grandezza, puissance della tua potenza, et des merveilles que tu as delle accomplies meraviglie pour nous. che tu hai adempiuto. Que ton nom soit béni, Te nome sia ton benedetto, nom soit élevé. te nome sia in alto. Dans le nom puissant de notre Nel Seigneur nome Jésus-Christ, potente di Cristo, nous avions ainsi prié. così pregato. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Che Dio vi benedica riccamente. Samba, abang aku di Fretio, Kosi, Gabriel apa? Mana conheceu? Nefnya ne. Não, ela vai de boa que se não for falha. Sina connection. Yo, patabitana. O que se não for porque é que se não vai dar para ela, é ser for falha. Système là, là, mais. Deve Sandra la base non è di un volume non si sente. Un'ibbiete te un volume, cose pericolari, qua capire un volume, qua sentire, qua caso non usciva probabilmente Sandra le portare là, alcuni non infatti, alcuni non Sandra va nella casa auricolari. Itu dah aku nikah nak portal di kiri, mana aku nak buat. Mereka dua auricular yang mereka nak buat. Kau faz com a minha caramba. Muta que bukan nikah je, mana kira mana orang kata nasi. Françoise, nossa.
Prendemos. Prendi Facebook dukani. Ah, não tá. Donc, nekele video nezi record nte kwa ma